Apat guys. Ayan. 30 yards. Before and after. Before and after. Nakabuhay pa talaga nila, oh. Yaw na pala, ang parakakan. Hala! Nakatulo na si Nonoy, oh. Kuya na, may Malinig na si Duwaw. Oto duman ang samoyang spot sa may mother di kakao. Yan. Mga ano, 25 to 30 yards. Double kill. Buhay-buhay pa yung isa. Kukok sa kakuro-kuro. Yan. Kala ko guys, asteroid. Arms ko. Okay. Na lang ano natin guys, yung adobong kurokokok saka kuro-kuro. Sarap. Yummy.